हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मुसुमी पिंकी तो आज आम आसी गोटे भिडियो नहीं कि एटा भी आम सब्सक्राइबर का डिमांड आम आनीचु आमर जड़े सब्सक्राइबर अच्छा ना लेखा नाला यूजर एमती कौन गोटे लेखा थिला से माने कहिथिले जे दीदी चिकेन करी आन बोली आमे तो भाबिलु ना खाली चिकेन करी से कहिथिले खाली चिकेन करी तो सेमती खाइबा को भल लागेनी तो भाबिलु चिकेन राइस तो आगरु करिचु आमे भाबिलु कि नै चिकेन संगे मुढ़ी नबा हला मुढ़ी नबा तो आमे दी भणी आज नहीं कि आसी जाइछु कोन मुढ़ी हला चिकेन पूरा गोटे गोटे बड़ बड़ बाउल रे पूरा निया आइछि केमते टेस्टी देखा जाउछि देखंतु पूरा मस्त आलू पके कि चिकेन आम ओडिया मान तो प्रिय माछ हो मटन हो बा कौन चिकेन हो आलू न पड़े हेनी आलू ही माने आलू टेस्ट मैंने पूरा अलग प्रकार लगे जो कि माने एमती आमिष जिनस पड़े आउ मोर तो बहुत पसंद मत बहुत भल लगे आलू पकई खावाई तो आलू भी पकईकी से रोसई कराई आ पूरा स्पाइसी आउ गोटे गोटे बाहुबली थाली रे पूरा निया कौन मुढ़ी निया आउ देखा आज आम टाइमर दबुनी देखा कार माने किए हाँ आग किए सरुची आउ जी अधिका भी खाई पारबो जी खाई पारबो कहिदबो हाँ मोरा हे गला आ खाई पारबिनी बोली आउ आपनकर माने डिमांड रे भी आना हिची कोन पनिशमेंट भी आपण मानक डिमांड रे आना हिची आउ कहार डिमांड रे आना हिची सेटा आपण माने लास्ट को देखिबे लास्ट पर्यंत वीडियो को देखंतु तापरे जानि पारिबे जे कहार डिमांड रे आमे पनिशमेंट आज नै के आछछु तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करिबा रेडी गोटे गोटे लंका भी निया हिची खाइबा भाई टेस्ट पाई हला आनी से हेले मु खाइबिनी जमा हला खाली सुंदर हां सेमते आना हिची काली मते पनिशमेंट मिलथला लंका हला तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करिबा तो रेडी तू रेडी मु भी रेडी एठी निया हिची चामच आनीचु एमती बाड़ी की आनिबा पाई हला रखी दे हां तो एबे पूरा रेडी हो गला आ खाइबा स्टार्ट करबा चैलेंज हला तो रेडी 1 2 3 स्टार्ट ने तोर नहीं सारे तापर मोर ग्रेवी माने पूरा टिके मोटा हाँ मोटा रखा है टेस्टी नहीं वाओ आलू 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 टी मोर टी अधिक आनी मत मत भल लगे आलू ना से भी खाए जी भी नुह आलूटा मोर प्रिय रेडी मस्त लगे मस्त करटा ना देखिए तार कर तो पाखे कलिजा बाहर मत दबू कलिजा मोर प्रिय बहुत फेवरेट तार स्पाइसी ना मुढ़ी रे हो कि भात रे हो आलू दलिकी खाଇବା टेस्ट अलगा लंका खाऊँ भल लगे कसरा बेलू सब जाक कलिजा बिलीगला सब बिलीगला लंका खाई तो दे
आजिकल दीदी स्पीड खाऊ सब बेले मन रोज 19 मिनिट ପଚିବା ପାଇଁ এটা ফোন কল দেবে বাহারিলা इमा ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ ହାଉସ୍ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କେତେ ସ୍ପିଡ୍ ଖାଇ କହିଲେ ନାକରୁ ପାଣି ସରିଲା ଟିକେ ଟିକେରେ ହାରିଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ଅଛି ଚିକେନ୍ ଅଛି ନାକରୁ ପାଣି ଗଳିଗଲା ସ୍ପାଇସି ପ୍ରବଳ ସ୍ପାଇସି ହେଇଥିଲା ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି ସୁପର ପୁରା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏବେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମୋର ଆହୁରି ଆଳୁ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଆଳୁ ରହିଯାଇଛି ଏବେ ଖାଇକି ଲାଭ କ'ଣ ଖାଇଦେବ ଟିକେ ଖାଉ ପରେ ଖାଇବି ତ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶେଷ ହେଇଗଲା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି ତାର ମୁଢ଼ି ଆଉ ମାଂସ ବି ଦୁଇଟା ଯାକ ଶେଷ ମୋର ମାଂସ ଟିକେ ଯାକ ରହିଯାଇଛି ହେଲେ ମୁଢ଼ି ଶେଷ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେ ୱିନର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶେଷ କରିଛି ସବୁ ଏବେ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସୁଛି ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସି ସାରିଛି ମୁଁ ଏଇଟା ବି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସିଥିଲା ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଲୋଭେରା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଶ୍ରାବଣୀ ଏଇଟା ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଭେରା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ପନିସମେଣ୍ଟରେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବେ ଯାହା କିଛି ବି ଆସୁଛି ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଭି ପନିସମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଖାଉଛି ଆଉ ମୋତେ ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗେ ଏଇଟା ଛି ଛି ଖାଇବି କେମିତି କି ଜାଣି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ଯଦି କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଜିତିଥାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ନେବାକୁ ନେଇଯାଏ 2 ବାଇଟ୍ ତ
ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏକବାରକେ ନେଇଯାଉଛି। ହଁ ଫୁଲ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ନେଇଯା। ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ଲାଗେ ସେଇଟା। ବାନ୍ତି କରିବ। ଛି। ଦେଖିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହଉନି ସେ କେମିତି ଖାଉଛି। ସେଟା ନାଳୁଆ ନାଳୁଆ ଲାଗେ, ତା ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ପିତା ପିତା ଲାଗୁଛି। ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଜିତିଗଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଲୋଭେରା ଖାଇଲି। ହଁ ଏତେ ପିତା ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ତାର ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଏଲୋଭେରା ଖାଆନ୍ତି, କେଜାଣି କେମିତି ଖାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମାନେ ପିତା ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଭିତରେ ତ ଖାଆନ୍ତି। ହଁ ଭିତର ମୋର ଚୋପା ସବୁ ମୁଁ ଖାଇଛି ସବୁ ଯେବେ ହେଲା। ଏତେ ପିତା ମାନେ ମାନେ ସେ କଲରା ଭଳିଆ ପୁରା ପିତା ଲାଗୁଛି। କେବେ ତ ଟେଷ୍ଟ କରିନୁ ଆମେ। ମାନେ ପାଟି ମୋର ପୁରା ସେ କେମିତି ଲାଗିଗଲାଣି ପୁରା ପାଟି। ଏବେ ଯାଇକି ତଳକୁ ଚିନି ନ ଖାଇଲେ ମାନେ ପାଟି ମାନେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମାଲୋ ଏତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡରେ ପନିସମେଣ୍ଟ ନେଲୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। କ'ଣ କରିବି ସ୍ପିଡ଼ ଖାଇ ନ ପାରିଲି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ସ୍ପିଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଖାଲି ଏ ଜିତୁଛି ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ମୁଁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଡିସାଇଡ଼ କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେବା ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଆଣିନଥାନ୍ତୁ ହେଲା। କେବେ ବି ଆଣିନଥାନ୍ତୁ। କେବେ ଆଣିନଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ସେଇଟା ବି ଭଲ ହେଲା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ଆଣିପାରୁନୁ। କାରଣ ସେ ଯଦି କହିବ ନା ନା ଏଇଟା ନାହିଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ସେଟା ରହିଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆଗକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଉ ପନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।